na-cancel nyo po ba? Ay, sige po. Pa? Na-cancel nyo po pala? Lahat. Kasi pa, ang tagal eh. Nandun ka lang, dito babalik kami sa may gate. Sige, okay lang po. Na-cancel nyo na po pala. Sige po. Oh. Ano? Okay lang? Okay lang po, okay lang po. Pasensya na. Okay lang po, sige po. At ganito agad ang nangyari. Talo agad.